Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il fait froid aujourd'hui sur la ville éternelle et donc cette audience se tiendra ici bien au chaud dans la salle Paul VI et nous attendons l'arrivée du pape François d'ici quelques instants.
Parmi les 6000 fidèles présents à cette deuxième audience de cette année, la 115e audience du pape François, eh bien, a signalé la présence de fidèles venus de France, notamment des fidèles du collège Sainte-Marie de Chartres, du collège Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, ainsi que le lycée catholique Chevreul de Lyon. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose. Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre per condurvi nella sua luce meravigliosa. Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto la sua misericordia. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of Saint Peter. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, that you may declare the wonderful deeds of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were no people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. The word of the Lord. Aus dem ersten Petrusbrief. Brüder, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, mas porém são agora povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora porém alcançaram misericórdia. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الذين قبلا لم تكونوا شعبا أما الآن فأنتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين أما الآن فمرحومون. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Wy zaś, bracia, jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous avions écouté le texte biblique qui, cette année, guide la réflexion dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se déroulera du 18 au 25 janvier. Cette semaine. Ce texte de la première lettre de Saint Pierre a été choisi par un groupe écuménique de Lettonie, chargé par le Conseil écuménique des Églises et par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Au centre de la chaire luthérienne de Riga, il y a un fond baptismal qui remonte au XIIe siècle, à l'époque où la Lettonie fut évangélisée par Saint Ménard. Ce fond est le signe éloquent d'une origine de foi reconnue par tous les chrétiens de Lettonie, les catholiques, les luthériens et les orthodoxes.
Cette origine est notre baptême commun. Le Concile Vatican II dit que le baptême constitue le lien sacramentel de l'unité qui existe entre tous ceux qui, par le baptême, ont été régénérés. La première lettre de Saint Pierre est adressée à la première génération de chrétiens pour les rendre conscients du don reçu par le baptême et des exigences que cela comporte. Même nous, dans cette semaine de prière, nous sommes invités à redécouvrir tout cela et à le faire ensemble en allant au-delà de nos divisions. Tout d'abord, partager le baptême, cela signifie que nous tous, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés, rachetés, libérés du mal. Ça, c'est l'aspect négatif que la première lettre de Saint Pierre appelle les ténèbres, lorsqu'il dit « Dieu vous a fait sortir des ténèbres pour vous conduire dans sa lumière merveilleuse ». C'est l'expérience de la mort que le Christ s'est appropriée et qui est symbolisée dans le baptême par le fait d'être immergé dans l'eau et ensuite ressortir donc, symbole de la résurrection vers une nouvelle vie dans le Christ. Lorsque nous les chrétiens, nous disons de partager un seul baptême, nous affirmons que nous tous, les catholiques, les protestants et les orthodoxes, nous partageons l'expérience d'être appelés des ténèbres sans pitié et aliénantes à la rencontre avec le Dieu vivant, plein de miséricorde. Tous, en effet, malheureusement, nous faisons l'expérience de l'égoïsme qui génère division, fermeture, mépris. Repartir du baptême, cela veut dire retrouver la source de la miséricorde, source d'espérance pour tous, puisque personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Le partage de cette grâce crée un lien indissoluble entre nous les chrétiens, de façon qu'en vertu du baptême, nous pouvons nous considérer tous réellement des frères. Nous sommes réellement le peuple saint de Dieu, même si, à cause de nos péchés, nous ne sommes pas encore un peuple pleinement uni. La miséricorde de Dieu qui opère dans le baptême est plus forte que nos divisions. Elle est plus forte. Dans la mesure où nous accueillons la grâce de la miséricorde, nous devenons toujours plus pleinement peuple de Dieu et nous sommes aussi capables d'annoncer à tous ses œuvres merveilleuses, justement à partir par un témoignage simple et fraternel d'unité. Nous, les chrétiens, nous pouvons annoncer à tous la force de l'Évangile, nous engageant à partager les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et ceci est un témoignage concret d'unité entre nous, les chrétiens, les protestants, les orthodoxes, les catholiques.
Pour terminer, chers frères et sœurs, nous tous les chrétiens, par la grâce du baptême, nous avons obtenu la miséricorde de Dieu et nous avons été accueillis dans son peuple. Tous, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, nous formons un sacerdoce royal et une nation sainte. Cela signifie que nous avons une mission commune, celle de transmettre la miséricorde reçue aux autres en partant des plus pauvres et les abandonnés. Pendant cette semaine de prière, prions afin que nous tous, disciples du Christ, nous trouvions la façon de collaborer ensemble pour porter la miséricorde du Père dans la terre tout entière. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Tous les chrétiens ont en commun le baptême, qui est, comme l'enseigne le Concile Vatican II, le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par lui. Et nous sommes tous appelés à redécouvrir ce don et les exigences qu'il comporte au-delà de nos divisions. Partager le baptême signifie que tous, catholiques, protestants et orthodoxes, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés. Nous partageons l'espérance de passer des ténèbres à la rencontre du Dieu vivant, plein de miséricorde. Le baptême crée entre tous les chrétiens un lien indissoluble qui les rend réellement frères, même s'ils ne sont pas encore un peuple pleinement uni. La miséricorde de Dieu, qui opère par le baptême, est plus forte que nos divisions. Et nous avons pour mission commune d'annoncer cette miséricorde aux autres en partant des plus pauvres et des plus abandonnés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani venuti dalla Francia. Vi invito a unirvi alla preghiera di tutta la Chiesa per l'unità dei cristiani, affinché possiamo trovare i modi di collaborare insieme per portare la misericordia del Padre per tutta la terra. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France. Je vous invite à vous unir à la prière de toute l'Église pour l'unité des chrétiens, afin que nous trouvions les moyens de collaborer ensemble pour porter la miséricorde du Père par toute la terre. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in these days we celebrate the week of prayer for Christian unity. This year's theme is drawn from the first letter of Peter and was chosen by an ecumenical group from Latvia. In his letter, St. Peter encourages the first Christians to acknowledge the great gift received in baptism and to live in a way worthy of it. He tells them, "You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's own people." This week of prayer invites us to reflect on and bear witness to our unity in Christ as God's people. All the baptized, reborn to new life in Christ, are brothers and sisters, despite our divisions. Through baptism, we have been charged, as St. Peter tells us, to proclaim the mighty works of the one who has called us out of darkness into his marvelous light. During this week of prayer, let us ask the Lord to help all Christians to grow in that unity which is greater than what divides us. Together, may we respond to his call to share with others, especially with the poor and forgotten of our world, the gift of divine mercy, which we ourselves have received. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti dalla Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti d'America. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico de Bossei. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from New Zealand and the United States of America. In the context of this week of prayer for Christian unity, I offer a special greeting to the group from the Bosse Ecumenical Institute. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige Katechese fällt in die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die in diesem Jahr von einer ökumenischen Gruppe aus Lettland inhaltlich vorbereitet wird.
In der Mitte des Rigaer Doms steht ein altes Taufbecken, das aus der Zeit der Missionierung des Landes im 11. Jahrhundert stammt. Der Stein ist ein ausdrucksvolles Zeichen für die Taufe, welche die Christen in Lettland als gemeinsames Glaubensfundament anerkennen. Dasselbe sagt auch das Zweite Vatikanische Konzil. Die Taufe begründet ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind. Schon der Apostel Petrus weist auf die Taufe als Gabe und Auftrag hin. Gott hat uns, wie Petrus sagt, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wenn wir Christen von der einen Taufe sprechen, bekennen wir als Katholiken, Protestanten und Orthodoxe, dass wir aus der herzlosen und blindmachenden Finsternis des Egoismus heraus zur Begegnung mit dem erbarmenden und lebenspendenden Gott gerufen sind. Die Teilhabe an dieser Gnade bildet für alle Christen ein unlösbares Band. Wir sind ein heiliges Volk, auch wenn wir aufgrund unserer Sünden noch nicht völlig geeint sind. Gottes Barmherzigkeit ist stärker als unsere Spaltungen. In der Weise, wie wir diese Barmherzigkeit annehmen, werden wir immer mehr Volk Gottes, werden wir fähig, Zeugen der wunderbaren Werke der Liebe des Schöpfers unter den Menschen zu sein. Saluto cordialmente I pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Andiamo avanti insieme con tutti I cristiani sul cammino verso l'unità piena, unendoci nella preghiera e nelle opere di carità. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Gehen wir gemeinsam mit allen Christen voran auf dem Weg zur vollen Einheit, indem wir uns mit ihnen im Gebet und in den Werken der Barmherzigkeit verbinden. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus C'est au tour maintenant sentimientos des fidèles de langue espagnole de saluer le que Saint-Père. acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la semana de oración para la unidad de los cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta semana de oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos
y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad, así como del compromiso mutuo de poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, realizando nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia que hemos recibido, empezando por los pobres y abandonados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En esta semana de oración, pidamos que todos los discípulos de Cristo encontremos el modo de colaborar juntos para llevar la misericordia del Padre a cada rincón de la tierra. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo em português da catequese desta manhã. Durante esta semana de oração pela unidade dos cristãos, somos convidados a redescobrir a importância do dom recebido no batismo, vínculo sacramental da unidade que vigora entre todos os discípulos de Cristo. Todos nós, católicos, ortodoxos e protestantes, recebemos o mesmo e único batismo. Fazemo-lo porque estamos conscientes de que somos pecadores e necessitamos da salvação. E compartilhamos a experiência de sermos chamados das trevas ao encontro com Deus vivo e cheio de misericórdia. Refletir sobre a nossa origem comum na fonte batismal significa, portanto, saber que somos todos irmãos e formamos o povo santo sacerdotal. Somos filhos de um único Deus, cuja misericórdia atuante no batismo é mais forte do que as nossas divisões. Por isso, todos nós, os cristãos, podemos e devemos anunciar a força do Evangelho, comprometendo-nos juntos na realização das obras de misericórdia, espirituais e corporais. É nossa missão comum transmitir aos outros a misericórdia que recebemos de Deus, começando pelos mais pobres e abandonados. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese qui presenti. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani invochiamo la grazia di vivere i nostri impegni battesimali in un'adesione più profonda al volto della misericordia divina che è Gesù, nostra speranza e nostra pace. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa aqui presentes. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, imploremos a graça de viver os nossos compromissos batismais, numa adesão mais profunda ao rosto da misericórdia divina, que é Jesus, nossa esperança e nossa paz. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية
C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع البابا اليوم تعاليمه حول الرحمة، متوقفا في إطار أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هذا عند النعمة التي ننالها في المعمودية، وهي نعمة مشتركة بين جميع المسيحيين كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس. وذكر قداسته بما يقوله المجمع الفاتيكاني الثاني بأن المعمودية تكون رباط الوحدة السري بين سائر الذين بواسطتها قد ولدوا من جديد. وأوضح الأب الأقدس بأننا قد دعينا جميعا من خلال المعمودية إلى العبور من ظلمات موت الخطيئة إلى نور الحياة الجديدة في المسيح، لأن المشاركة بهذه النعمة يخلق بيننا رباطا غير قابل للحل، فنصير جميعا إخوة بالحقيقة. وختم البابا تعليمه طالبا من الجميع الصلاة خلال أسبوع الصلاة هذا لكي يجد جميع تلاميذ المسيح سبيلا للتعاون معا لحمل رحمة الآب إلى جميع أنحاء الأرض. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano, dalla Siria e dal Medio Oriente. Il battesimo ci fa realmente fratelli, figli del Padre, fratelli di Gesù e Tempio dello Spirito. Ci ricorda la nostra comune vocazione a portare la buona novella fino ai confini della terra. Preghiamo affinché lo Spirito Santo ci guidi all'unità e ci sproni a portare la misericordia del Padre in ogni parte della terra. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من لبنان ومن سوريا ومن الشرق الأوسط. إن المعمودية تجعل منا إخوة حقا، أبناء للآب وأشقاء ليسوع وهيكلا للروح القدس، وهي تذكرنا بدعوتنا المشتركة في حمل ذات الخبر السار إلى جميع أقاصي الأرض، لنصلي حتى يقودنا الروح القدس إلى الوحدة ويدفعنا إلى حمل رحمة الآب إلى جميع أرجاء المسكونة. ليبارككم الرب ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. C'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de s'adresser au Saint-Père. Oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą.
A oto kilka myśli z katechezy Ojca Świętego. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan odwołujemy się do tajemnicy chrztu, który, jak stwierdza Sobór Watykański II, stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni. Wspólny chrzest święty oznacza przede wszystkim, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, odkupienia, wyzwolenia od zła. Gdy doświadczamy egoizmu rodzącego podziały, zamknięcie, pogardę, wyjście na nowo od chrztu świętego oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego miłosierdzia. Dzielenie tej łaski tworzy między nami, chrześcijanami, nierozerwalną więź, tak, że na mocy chrztu świętego możemy naprawdę uważać siebie za braci. Naprawdę jesteśmy świętym ludem Bożym, pomimo że z powodu naszych grzechów nie jesteśmy ludem w pełni zjednoczonym. Miłosierdzie Boże działające we Chrzcie Świętym jest silniejsze od naszych podziałów. Na tyle, na ile przyjmujemy łaskę miłosierdzia, stajemy się coraz bardziej ludem Boga i stajemy się też zdolni do głoszenia wszystkim Jego wspaniałych dzieł, wychodząc właśnie od prostego i braterskiego świadectwa jedności. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi. Carissimi, carissimi, in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, chiediamo a Cristo che tutti noi, come Suoi discepoli, consapevoli di essere radicati nel suo amore attraverso il sacramento del battesimo, troviamo il modo di collaborare per portare la misericordia del Padre fino ai confini della terra. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan prośmy Chrystusa, abyśmy wszyscy jako Jego uczniowie, świadomi zakorzenienia w Jego miłości przez sakrament chrztu, znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca aż po krańce świata. Niech Wam Bóg błogosławi. Santo Padre, Et nous arrivons donc aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et je salue tout particulièrement les membres de l'association Pénélope, ainsi que d'autres associations e della Conferencenti. Je salue les groupes paroissiaux, les adolescents ougandais du mouvement Africa Mission et les étudiants de l'Institut écuménique universitaire de Bossey en visite d'études à Rome. Je souhaite à vous tous que la célébration de jubilé avec le passage par la porte sainte convertisse nos cœurs et les ouvre
à l'amour pour Dieu et pour nos frères. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous rappelle que tous les croyants en Dieu, les fidèles, grâce au baptême, font partie du peuple de Dieu. Chers jeunes, priez afin que tous les chrétiens deviennent toujours plus une unique grande famille. Chers malades, offrez vos souffrances pour la cause de l'unité de l'Église du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, cultivez l'amour miséricordieux et gratuit comme celui que Dieu a pour nous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece celum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 11h45. Vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre du pape François avec les opérateurs des pèlerinages et les recteurs des sanctuaires. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.